अलगा मंदिरा संसार सुंदर संसार सुंदर जीवन
दुईजन बसी सारा राति गपिबा मु भाबुची मो विषय मु तुमको सब सफलता कहि देले मु शांति पाई अनिवा अरे अनिवा अरे बाबा तमे सोई पड़लो ना कोन अनिवा अरे अनिवा अनिवा ए अनिवा अरे उठ तमे बोर होई सोई पड़िलो नहीं माने मोर परिवार कथा कोन की से अनंत के ओ बुझिली तम मनर स्मृति हृदयर स्मृति आ अबुला मनर स्मृति रिलैक्स मने पकाओ मैडम से दिन से अनाज गिरादा चंद्रसेना को बाहे गला परेनी पंडे को भूली पाई नथिले आ पनेर वंशी सब ताको एमिति पागल कर दिला जे चंद्रसेना को छाड़ी जमुना कूल को चली जाउथिले अरे ओलिवा तमे समिति करिवनी ना मु सेमिति काम करिबेनी सेमिति विश्वास न करिबे मु केबे सेमिति करिबेनी अरे बाबा से विश्वास भरोसा तुम ऊपर अच्छी ता न होइकिले सारा जीवन अविवाहित रहिबा पे निष्पत्ति लेखा अजित महापात्रटा तम फोटो देखि सारिला परे बाप पे केबे राजी होई न तंता अरे ओलिवा तमे मोर कथा रखिबोनी भा मु तुमको बेसी किछ आशा करूनी ओलिवा तमे केवल तम हृदय भीतर मते साइड रखिबो तमरो एक पणक कनी जे ओते बांधी रखिबो लिबा को ओलिवा नहीं माने हाथे कोन लिखिछो नहीं माने अरे हाथे कोन लिखिछो तमे कोन करियो चाहछो अरे बाबा तोरे काटी परिवा आदि के लोड स्टाइल तो लुचवारे कोन अछि अरे देखा अरे बाबा देखा तो कौन लिखिछो अनंता अरे वाह निदरे अनंता स्वप्नरे अनंता हातरे भी अनंता वाह ए अनंतटा किए नहीं माने अनंता बुझिगली ये सही अनंत ना से अदागड़ा कारीगर जी महाप्रभु जगन्नाथ को अदागड़ा करी पड़े चली जाइथिला मैडम ये सही अनंत ना को टोकार ना तमे कोन मत संदेह करूछो संदेह करूछि नो साड़ी कोलो कहूछि अलिमा देखिबा बुझाउछि से अनंता नाटा खाली तुम हाथ में लेखा अच्छी और तुम बॉडी रो हाउस होल्ड पार्ट लेखा अच्छी तमे कोन कहिबा को चाहछो साड़ीटा खोलो को नहीं तमे सेमिति कथा कोनी अरे बाबा आज हमर वासो नथी मु तुम स्वामी तमे मो स्त्री इतने मो आगे साड़ी खोले में तो संकोच करछो काहे की नहीं मु साड़ी खोलो नहीं साड़ी खोलो कहूछि हाथ धरी बाहाइछि टंका खर्च करछि प्रशासन भी करछि तमे मो स्त्री मु तम स्वामी तो मु तम हाथ धरबी नहीं मो बड़ छाड़ कहछि
पुओ झियो माने भल पाइले से केता आगु कुते जानती सेटा मु भल भाबरे जानिछि काहे कि ना मु भी दिने प्रेम करूथिली मु ए हुंडा अरे हुंडा अरे ठीक है जो हुंडा अरे हुंडा हुंडा ये साला चाकर माने मुझे ऑफिस ना पता के तो बड़ा किन सुबह जाऊं भूल गया बाबू एटा जते शीघ्र बर्तन मित्र बाहर कर जते शीघ्र बर्तन मित्र बाहर आगे बाबू चलो क्या क्षमा कर दियंतु बाबू आपण को पई आपण को मान सम्मान पई कहूची बाबू कोन कहले हुंडा का बोली परिवार मान सम्मान पई ओडे बेश्या सहित मु चतुर्थी करबी अरे ए हुंडा ए तो बहुमा मो स्त्री ओ बोले टोका को भलो पाउची रे आ एमिति भलो पाउची जे ता नाटा को हाथ रे लेखि पकेइची आ जो प्रेमिकार नाटा को हाथ रे लेखिची से जार गर्भ को नष्ट न कर देथिबो आर किछि ग्यारंटी अछि नै बाबू नै उमा समिति नहंती उमा होचंती हमर गंगा परि पवित्र हम कहलो अबे तू केमिति जानि से पवित्र बोली हां अबे तू काउ केबे भलो पाइनो भलो पाइले पुओ झियो माने केता आगु कुजे जानती सेटा मु भलो भाबरे जानिछि तते भले कहू जेटा गुण धक्का धरि बाहर कर ता नले एटा तंती जी में मरकी मारी बाबू नाही बाबू ए सुन मु बाबू मु जेमति घर को फेरिला बेल को एटा जेमति मो रूम रे नथिबो माइंड इट मो कथा टिके सुनंतु बाबू मो कथा टिके सुनंतु स्वप्न देखी खुशी हो मन नाही हेले से स्वप्न को साकार करबा पई मरुभूमि रे धरणा किछटा मस्त बड़ भूल बहुमा मते जेते मारो मारिबा कथा पछे मते मारंतु आई बाबा कथा पछे दुख दियो हेले घर छाड़ी मु
ଆଉ କଣ କଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ କହି ଦଉନ? ଏମିତି ପାଗଳ ହେବେ ଭାଇ ଗାଁ ଛାଡି ଚାଲି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଲି ବୋଲି ମୋ ବୋଉଟା ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ତମର ଏଇ ପାଗଳାମୀ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଛ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡି ଯାଇଛି। କୁହ କଣ କଲେ ଖୁସି ହବ? ମୁଁ ତଣ୍ଟି ଯିବି ମତେ ମାରି ଦଉନା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରେ ମୁଣ୍ଡା, ତୁ ମତେ ଅନ୍ତୁଳି ସଜେଇ ଦିଏ ରେ। अंजलि अमर समस्त को पचारुछि हेले मते केही किछि कहना जेते बेले पचारुछि से माने मते कहउछथि ए घरे गोटे आत्मा अछि ना ना मते लागुछि ए की जण अछि के से तमें कौन बतेबे भी भूत बोली भावुछ बहुमा बहुमा आपण किए कौरव मानकर अहंकार मामुषकुटीर कूट चक्रे कुरुक्षेत्रे चाहिथिबा चंदन परिणत अपेक्षा करी सेई अभिशप्त आपण कोन कहउछनी म किछि बुझी पारुनी हे मां
ଏତିକି ଜାଣ ରେ ବା ଆପଣ ତ ମଣିଷ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣ କଣ ମଣିଷ ହଁ ମୁଁ ମଣିଷ ମୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ପରିବା ହେଉଛି ମଣିଷ ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଜି ଶିକାର ହେଇଯାଇଛି ଶିକାର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷରୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଚ୍ଛ ଭୂତ ବଦଳି ଯାଇଛି କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଇ ଦିନକୁ ଚୌଦ୍ର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ ଭୂତ ପାଲଟି ଯିବ ତାମାନେ ଆପଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତ କେବେଠାରୁ ମରି ସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଛି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହରେ ମା ତମେ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝ ମୁଁ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ତମେ ମୋ ବୋହୂ ହଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଅମର ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି କେହି ଜଣେ ମିଶି ମୋ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଘର ଭିତରେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ମତେ ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି ରେ ମା କାହିଁକି ସେ କାହିଁକିର କାରଣଟା ରାମାୟଣ ଠାରୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣରେ ମା এই ঘরে তুমি যাহাকে মনুষ্য বলি ভাবুছ সেমানে মনুষ্য নুহতি বাবা সেমানে গোটে গোটে কঞ্চা মাছ খিয়া রাক্ষস বাবা ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ କି କରିବା এই ঘরে ପ୍ରତିଦିନ এই ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବୈଠକ ବସେ ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ତମେ ଜାଣିଯିବ ସେମାନଙ୍କର କରୁଣ କାନ୍ଦଣା ତମେ ଟିକେ ହୁସିଆର ଥିବ ନହେଲେ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ତମେ ବଳି ନ ପଡିଯିବ ଏହାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖିଲେ ବା গ্যারেন্টি নাই হে মা তুমি যদি হুঁশিয়ার দিব তবে হুঁশিয়ার দিব মা ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও পূজা ইয়াপরে কেই না কেই নিশ্চিত পরিপরিব রে মা হুঁশিয়ার দিব তবে ଟିକେ ସତର୍କ ହେବା ଆସୁଛେ ବା हे भगवान ये सब कौन हो जाଉଛି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ତ
ବୁଢ଼ୀରା ମାଇ ତତେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ ଆଲୋ ପଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ଥିଲୁ କ୍ଷୀର କଦଳୀ ଖାଉଥିଲୁ ପଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଦାନା ଖାଇଲୁ এইটা হচ্ছে আমার এই ছড়া ମୋ ପଦରେ ଶରଣ ନେଇଛି ଆଉ ଯଦି ତା ଦ୍ୱାରା ହାତ ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଆରେ ଶୁଣ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଉଠା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ନୁହେଁ ସେ ସନ୍ତାନ ହବ କେମିତି ଆଲୋ ଯୋଉ ଝିଅ ଘରର ନୁହେଁ ସିଏ ମୋର ହବ କେମିତି ଆଲୋ ହିରୋଇନ ହବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ତୁ ମୋର ହବୁ କେମିତି କୁଚେଇ ଦେବି कौन करिबो अरे कौन करिबो तो तम हाथ गोड़ दिला बांधिकी एडी फकड़ी दे आउ এই ঝিওକୁ ନେଇ ମୁଁ পুলিশ ଷ୍ଟେସନ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ମୁଁ ସବୁ ପୁଲିଶ ଷ୍ଟେସନ କହିବି ଚାଲ ଯାଅ चलो सवारी उठा सवारी वाला बाबा करो तेरा सारी गला सवारी उठा सवारी वाला बाबा घरो तेरा सारी गला आई नबी देखिबु तो छटा को कुचेई देबी आइनारे रहो নহলে বেশি হিরো ধরি দেখাইবু তো ছটা को कुचेई देबी लोक हम घर पसी गोटे झील को मर्डर कर देगला अथ तुम चुपचाप ठिया ओहो
पुलिस पाखे सब सत कथा धरा पड़ तमें मो संगे आसिले भल न आसिले भी भल तमें किसी जान मोर आखि सामने आम घरे गोटे गुंडा पशी गोटे झील को मर्डर कर दे गला तमें पुलिस स्टेशन से अपराधी की पुलिस निश्चय धरब से अपराधी फसी भागे नियाती दरकार पुलिस आम घर को आस तुम स्वामी को अरेस्ट कर मिछ बलात्कार केस रे तुम स्वामी को फांसी अमर तमे हम बाबा से जो कथा हो आमे सीसीटीवी कैमरा रे देखिथिलो धर्म तमे सब जानी सारी जते बळे भी आउ गोटे कथा सुनी रख कोई कोउ थाउ मते हमरो जदी बेला भलो ए घरे रहिबार अछि सबु देखिबो सबु सुनिबो हेले कहारी को किछि कहिबोनी हां ए घरर आईन कानून तुमको मानिबा को पड़िबो ता नहले ए घरटा को आगे प्रशंसा करतो बढिबो नहले हमकु तालिबान साजिबा को पड़ी ए भाई बिना बुझाई जाओ ए तालिबान माने जंती क्षमा करिबे मां घर तारा देखी आगे दुईटा गरमुआ हे जाईछि बाहाघर को आसीथिले दुआर मुहरु फेरी जाईथिले हेले घर भीतरटारे पसी ए सब देखि सारला परे मते काहे कि आबाखाबा लागुछि ए मां ओ झियो को ठीक डाकी दियो मां खाली राती ता माटा की सपन देखिला कि जानी सकाळू सकाळू तते कहूची ए तबे जाई मो झियो को टिके देखि आछ ए मा ओ झियो को टिके डाकी दियो मा ए
जी ए अनु अरे वो पूरा तो बाहर रखुचे ओ बा अरे अनु अरे तू एमिति कोन कहउछु तो बाटा ऊपर तो चिन्ह पारनो ए बा तू आगे कहिलो अरे तोर हाथ गोड़ की बांधे दिला ए बा को मते की बांधे दिला को मते को मा काई अनु एमिति कोन कहउछु अनु को अनु ए बा तू कोन पागली हे कोन ना को ए बा तो तो पचारुची अरे बा को तू कोन पागल हे जाइछु आटा को चिन्ह पारनो आगोरी चाइलो बा तू भी कहलो बा तू मते चिन्हिलु बोली अरे केमिति कहबे मु तो चिन्हनी बोली हां तू परा तो बापा तू परा बचियो अरे मु केमिति कहबे तू मते चिन्ह पारनु बोली हां ओ बा पाइलो बा अनु ओ अवस्था जाई मो मां को किछि कहबुनी लो बा तारले मो माटा मरि जीवो देवा तू आको मते कहिलु तोरे अवस्था किए करिछि कह मा तोते की अवस्था करिछि कह मा कहि दे मते खाली मारी नाती लो बा बांधी की भी मते मारो मारी जती ए देख केमिति मते मारो मारी को देह हाथ केमिति धरते ए देख रे बा ओ पूजक भी मारो मारी कुछ कुछ को करते সেই ভগবান মতে শক্তি দেইছতি বাবা শরীরের শক্তি মনে পকেইলি বাবা ছোটবেলে যেতবেলে স্কুলরে মাড় খাউতি আর তবে গোটে পাহাড় মতে দেইছিল এই পাহাড়টার মু চেতা পুরি যাইছি এলা আজ দেখ বাবা কেতে বড় খাইছি কেতে কইটা খাইছি তথাপি তো জিয়র দিয়া হয়েছিল বা অनु তথাপি সে কথা কইছি এবার এবার রাউরি কাহাকু দোষ দেব না যদি রাউরি কি পারি কি টেলি দিয়ে কাহাকু দোষ দেব বাবা ऐसे अमरीशा को जानी नथिला तो मां बा को जाउछु बोली से पिलाटा को भी सबने मारी देले लोका किए अमरीशा ए बा तो स्वामीटा पूरा तो पाके अछि सेटा को मरीशा पत्थर ए बा तू जमा पार्टी करले ए बा तू एते जमा पार्टी करले तू जेते शीघ्र पहुंच तू जाइती रहिबी मो और से जॉइंट को आसिला ताको पचारिबी तबे स्त्री को सुरक्षा देई परिबनी ताले पाउत नाही काई कि से पाउतला आ मोची होते कोन बाहा देइतिले मारे काई बकुला ओरे अवस्था होई के कोन दिला बा
करी तते पोजीबी बचे हेले तो देखिए रखिबा को चाल बा साथी रे तू चाल नहीं रे भाई मु तते मो नियम दउची रे भाई घर को गले मो मां को तू किछि कहि पुनी जदि मो मां कथा पचारे तो झियो अलु केमिति अछि तू ताको कहबू तो झियो अलु रानी हेकी अछि आउ जदि पचारे ता बड़ केमिति देखिबाकू कहबू राजकुमार बोली देखिबाकू आउ जदि पचारे ता सासु घर लोक केमिति का दुनिया रे खोजिले भी मिलिबेनी लोबा ए कथा कहबू ना तू जा कहली तू ठीक ठीक कहबू ना आसिले बेले अनदाटा कहला ए बा तू अनुबर को जाउछु जे अनुटा सासु करे खाई पी मोटा हेलानी जेमिति पिला जेमिति अभी कहबू लोबा दोनु हाथ गोड़ मुह सबू नाली जाइछि एते खाइछि जे पूरा फुली जाइछि एकटा कहबू ना कहबी लोबा कहबी ओ सुना जियो केले जियो मु एते खाइछि जे खाई खाई ते पिठी पूरा नाली पड़ी जाए स्वामीर कागज रे गोटाई ना आउ टाटू करबा आउ जण करना अंजरे नारी केते चेहरा तमे के तोला आछन ए दिन कोडे जाइछ से जाइछ मु तुमको केते फोन करिछि तम फोन सुई जाओ तमे भला पर जानिछ तम देह खराब अछि देह कथा के चिंता करबा कथा ना नाही हो हेला तम केते बड आछलनी यार स्त्री गोडे नष्ट सरिदिला पांतसाळ ना लेकेला सुवादी हमु भाबिछि तोर बेसियाळे बुझिबी तम कोन कहिबा को चाहछ तमे मते दुख दबा को चाहछ ठीक अछि तमे जदि स्वामी हे स्त्री के दुख दबा को चाहछ ताले सेते मु केबे भी प्रतिवाद करिबेनी तम इच्छा जहा तमे सेया करो ओ चिंता कला परे गोटे समाधान बाट पाइ किंतु तमे राजी हे गले मु शांति
କରିପାରି ତମେ ହଉଛ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଇହ କାଳ ପର କାଳର ଦେବତା ତମେ ମତେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ତମେ ଯଦି କହିବ ମରିବାକୁ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ମରିବାକୁ ବି ରାଜି କୁହ କଣ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋର ସେ ହାତଟା ଦରକାର ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ସତ କଥା କହୁଛ ଦେଖ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋହାଇ ଦେଇ କହୁଛି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ରାଜି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଲିବା ଯଦି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତମେ ଖୁସି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ କାହିଁକି ଖୁସି ହେବିନି ତାହେଲେ ମୋର ସେ ହାତଟା ଦରକାର ନାଇଁ ଆରେ ଉଣ୍ଡା ତୁ ତ ପୁରା ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସିଛୁ ବାବୁ ଆପଣ ମତେ ଫୋନ କଲେ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଛି ବାବୁ ଆରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଣ କହିଲ ଏଇଟା କଣ କଣ ସେଇଟା ଏସିଡ୍? କଣ ହବ? Yes, acid. ମୁଁ ହଉଛି ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହେବା ଅସମ୍ଭବ ମୁଁ କାହାର ଅଇଁଠା ଖାଏନି ମୋର ଅଇଁଠା କାହାକୁ ଦିଏନି ଏସିଡ୍ ପକେଇ ମୁଁ ତମ ହାତରେ ଲେଖାଇବି ସେ ନାଁଟା ତୁ ନଷ୍ଟ କରିବି ଏଇ, ଆରେ ତମେ ମଣିଷ ନା ପକଡ଼ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛ ତମେ ଅଥର ହେଇଯିବି ମାଇଣ୍ଡର ଲାଇଟ୍ ଅଥର ତମ ହାତରେ ଲେଖାଥିବା ସେ ନାଁଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପାଚେରୀ ସେ ନାଁଟା ଲିଭିଗଲେ ତମେ ବାବୁ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁମା ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ ଏସିଡ୍ କଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଆରେ ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ଏସିଡ୍ ତ ବୋମାର ମୁହଁକୁ କରିବି ନାଇଁ ଉଠ ତୁ ଚାଲି ଯା ଏଇଠୁ ଉଠ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା ବାବୁ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ବାବୁ ଆରେ ତା ହାତଟାର ସହିତ ମୋର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ରେ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ସେ ହାତରେ ଲେଖା ଥିବା ସେ ନାଁଟା ସହିତ ଅନନ୍ତା ସହିତ କେହି କାହାର ନାଁକୁ ହାତରେ ଲେଖିଦେଲେ କି ଅସତି ହେଇଯାଏନି କି କଳଙ୍କିନି ହେଇଯାଏନି ତା ଛଡା ଆପଣଙ୍କର ବହୁମାଙ୍କର 2 ମାସର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କଣ କହିଲୁ ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଆରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ ରେ ଉଣ୍ଡା କହିଲୁ ଏଇଟା କଣ ଠିକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଶୋଷରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହବା ଏଇଟା କଣ ଠିକ ବାବୁ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିଲି ଏସିଡ୍ ତା ହାତରେ ପକେଇ ସେ ନାଁଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭେଇ ଆଉ ସେ ନାଁଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ଅଲିବା ମୋର ମୁଁ ଅଲିବା ବାବୁ ନାହିଁ আমি ପାରିବିନି ବାବୁ ନାଇଁ ଉଠ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା ଉଠ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା ତତେ ତ ମାଲିକ ଆଦେଶ ତତେ ତ ଈଶ୍ୱର ତତେ ଦରମା ଦଉଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର ନାହିଁ ବାବୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ବାବୁ ଏସିଡ୍ ତା ହାତରେ ରାખ ନାହିଁ ବାବୁ ନାଇଁ ଉଠ ତୁ ଚାଲି ଯା ତତେ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର ବାବୁ ଏସିଡ୍ ତା ହାତରେ ରାખ ଆପଣ ମୋ ମାଲିକ ହେଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ଅଭିଭାବକ କଣ କହିଲୁ ତୁ ଅଲିବା ତୋ ବାବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲ ବାବୁ ଅଲିବା ତୋ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାକର ବାଲକାନୀର ନାଁ ଧରୁଛୁ अरे उठो कौन तू सही किया है कि बाबू बाबू होउछु अरे बाबू करा कहिले तू करा सुनी पानी
ବାବୁଣି ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଏସିଡ୍ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯା କଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଅଧିକ କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହିଦେଲେ ସିଏ ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆରେ ତୁ କଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ବାବୁ କଣ କହିଲେ ତୁ କଣ ଶୁଣି ପାରୁନୁ ପାରିବିନି ବାବୁଣି ପାରିବିନି ମୁଁ ଆରେ କାହିଁକି ପାରିବୁନି ପାରିବିନି କଣ ପାଇଁ ପାରିବୁନି ଏ ଉଣ୍ଡା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସିଧା ହାତରେ ଲା ଲାଳ କହୁଛି ନାଇଁ ବାବୁ ପାରିବିନି ସେ ସିଧା ହାତରେ ଲା ନାଇଁ ବାବୁ पसंद करे माइंडेड समाजर झील मान कान पड़ू से बुझु निज प्रेम को साकार करने बाहागर पूर्व प्रेमिक सह फटो उठाती हाथ में नाँ लिखती बाहागर पर हसुच तुम हसुच कांद आहरी कांद आहरी जोरे कांद